غزہ امن منصوبہ قاہرہ مرکز نگاہ بن گیا۔ حماس، اسرائیل، امریکہ اور قطر کے درمیان مذاکرات آج مصر میں ہوں گے۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم دوحہ سے قاہرہ پہنچ گئی۔ قطری وفد بھی منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے شریک ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی بھی اسرائیلی وفد کی شرکت کی تصدیق۔ امریکی صدر نے خصوصی ایلچی روانہ کر دیے۔ ٹرمپ نے اپنے داماد جیریڈ کشن اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کو اہم ٹاسک سونپ کر مصر بھیج دیا۔ ٹرمپ کے مجوزہ غزہ امن منصوبے پر تکنیکی نوعیت کے مذاکرات ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی رقمالیوں کی رہائی کے بدلے 2000 فلسطینیوں کو رہائی ملے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکیاں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ اگر حماس اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا صفایا کر دیا جائے گا۔ جلد معلوم ہو جائے گا کہ حماس معاہدے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ نیتن یاہو غزہ پر بمباری ختم کرنے پر رضامند ہے۔ غزہ امن منصوبے میں معمولی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ سب فریق منصوبے پر متفق ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ جنگ کا اختتام ابھی نہیں ہوا، اس پر مزید کام ہے۔ حماس نے جنگ کے بعد کے اقدامات پر اصولی اتفاق کر لیا۔ حماس کی تحلیل اور اسلحے کی واپسی کا مرحلہ سب سے مشکل ہوگا۔ وزیراعظم کا نیا سفارتی محاذ۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر ملیشیا پہنچ گئے۔ کالمپور میں شاہی پروٹوکول ملیشین ہم منصب انور ابراہیم نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دورے سے پاک ملیشیا تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ ملیشیا آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ پرتپاک استقبال پر ملیشیا کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی حراست میں خیریت سے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آئندہ چند روز میں تمام پاکستانیوں کی واپسی کا امکان ہے۔ ایک دوست یورپی ملک کے ذریعے پاکستانی شہریوں سے رابطہ ہوا۔ سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد واپسی ممکن بنائی جائے گی۔ سموتھ فلوٹیلا میں شامل پیر محمد مظہر سعید شاہ پاکستان پہنچ گئے۔ غیر ملکی پرواز پر دوحہ سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ کوئی دو ریاستی حل نہیں، ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے۔ یہ اقوام متحدہ مظلوموں کا کیس پیش نہیں کرتی، ان کا مسئلہ حل نہیں کرتی۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے ان ہتھیاروں سے بھی پابندی ہٹائی اور یہ موقع اسرائیل کو فراہم کیا کہ مارو فلسطینیوں کو، قتل عام کرو۔ وہ امریکہ اگر یہ بات کہے کہ حماس دہشت گرد ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے دو ریاستی حل کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ کہا حکمرانوں سے کہتا ہوں کوئی دو ریاستی حل نہیں، صرف فلسطینی ریاست ہے۔ غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو موقع دیا کہ فلسطین میں نسل کشی کرے۔ دنیا کو نئے اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی اجارہ داری میں اقوام متحدہ مسائل حل نہیں کر سکتا۔ کراچی کے شاہراہیں آزاد فلسطین کی نعروں سے گونج اٹھی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام شارع فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ۔ خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء کے فلسطینی پرچم تھامے، صفاق اسرائیل کے خلاف نعرے۔ شہید بچوں کی علامتی میتیں رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ بیان بازی نہیں، دلیل۔ شرجیل میمن نے پنجاب حکومت کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات سندھ نے کہا جس پوائنٹ پر جس پلیٹ فارم پر بحث کرنی ہے آ جائیں۔ پیپلز پارٹی انگلیاں توڑنے کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ حملوں کا سامنا کیا ہے، کبھی معاہدے کر کے نہیں بھاگے۔ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کو سپورٹ نہ کرے۔ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کی وزیر اعظم سے کوئی لڑائی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں۔ شاید یہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کامیاب دوروں سے جیلنس ہے۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر کوئی سیاست نہیں کر رہی۔ سیاست وہ کر رہے ہیں جو بسکٹ کے ڈبوں اور راشن کے تھیلوں پر اپنی تصویر لگا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے پریشان ہیں۔
वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। सरकारी टीवी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिसकी मरीम नवाज और उनके वज़रा ने हिमायत की। कहा गया, मेरा पानी मेरी मर्जी, मुल्की वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सब का है। अपनी सियासत के लिए सुबाइयत और नफरत न फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। शर्जील मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत को शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सलाम तासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम होगा। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ हफ्फे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। अब खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम न बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने सलाम तासरीन की एक ढेले की भी मदद की? पंजाब हुकूमत प्रेशर में, इस वक्त प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ आती है, उस तकलीफ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और मैं आज भी उनको कहूँगा कि वो छोड़ें, इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी लफ्जी झड़पों में एंट्री। कहा कि पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हैं। जब हम बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये वक्त सलाम तासरीन की मदद का है। बयानबाजी से गुरेज करें। 2022 में सैलाब आया तो हम भी प्रेशर में थे। सियासी अफरा तफरी की वजह से मैशत को नुकसान होगा। इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत पर तंज। एक्स पर लिखा, भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख को खो बैठा, उस पर प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। अफगानिस्तान के मसले पर रूस में आज बड़ी बैठक। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान पर दिवालिया के छाए बादल छट गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार। रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती रिश्तों में दूसरे नंबर पर रही। 15 माह में हर समयही में मुसलसल बेहतरी पायदार मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। मुआशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद और बरवक्त कर्ज अदायगी ने खतरात कम किए। पाकिस्तान अब दिवालिया खदशात से निकलकर एक पुरएतमाद मईशत के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की समदुरुस्त सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हैं। IMF को मनाने का मिशन। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज शुरू होगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग तलब। रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर जायजा लेने का फैसला। IMF मिशन को रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ़द को रेकोडेक मनसूबे के मैक्रो असरात फाइनेंसिंग पर ब्रीफ किया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे के टैक्सेस और रॉयल्टीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे की गारंटी से मुतालिक फिस्कल रिस्क के असरात का जायजा भी लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। शेरी रहमान की जानिब से प्लास्टिक कवर पर पाबंदी का बिल पेश किया जाएगा। सेनेटर अनुषा रहमान SECP एक्ट में तरमीमी बिल पेश करेंगी। वर्चुअल असाजात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बिल पेश होगा। कौमी असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। अरकान असम्बली के सवालात और उनके जवाब पेश किए जाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958 में तरमीमी बिल पेश करेंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। बादलों की एक और राउंड की तैयारी। पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए चिन्नाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान PDMA ने कहा कि दरियाए सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से अखराज पर है। समुद्री तूफान शक्ति शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान शहर से 350 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान जनूब मगरिब की समत बढ़ा है। बहरा अरब के शुमाल मगरबी वसी हिस्सों तक पहुंचने का इम्कान। समंदर में तेज लहरों का इम्कान है। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसपेला और अवारान में हल्की बारिश का इम्कान। विमेन वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। 247 रन के जवाब में कौमी विमेन टीम 159 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकी। मुनीब अली का मुतनाज़ आउट, थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार देकर आउट करार दे दिया। कप्तान फातिमा सना ने एम्पायर को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मैच के दौरान मच्छरों ने अपना मैच डाल दिया। कोलंबो में वुमेन्स क्रिकेट टीम के मुकाबले पर मच्छरों की इल्गार, मुकाबला रोकना पड़ गया। खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना, ग्राउंड में मच्छर मार स्प्रे करना पड़ा। भारतीय विमेन टीम से भी नफरत का वायरस चमक गया। मोदी सरकार ने एशिया कप के बाद ICC विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। भारतीय विमेन टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉस के दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ।